शांतिर बाजार बखासते बीरचंद्र मनो तैकर्म स्कूल नि सिमे मद्द काठालिया जरा थांग्लाइसो खलाइमा लामा बेलाइके हामलिया बिसिस सकां अ थांग्लाइसो खलाइमा लामा सुनामनि सामं चेंगजाकमानि तैकर्मनि सिमे मद्द काठालिया जरा फियाबा नुकजाखा लामानि सामं हली क्रस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल जरा सिमी खलाइजाक सिउ तिनि बाय 1.5 बछर लायै दंखा सामं तां जायगायापारा खलाय जायगाखौ थांलायजोक खलायमा लामा स्राम जायगाखौ सावैमानका 36 शांतिर बाजार कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए प्रमोद रियांबाय कामियामजिनि लुकुरक थांलायजोक खलायमा लामा स्नामनानि बागै सामंनि बागै कामियामजिनि लुकुरक साहमानि फियाबा आमचेनि एमएलए बाय कक सामाइयागुल कक बांलायखा तै लामानि सामंबो खलाय जागलिया लामानि सामं मोथाक जाखा नै कक्तमा कासै फैका ताबुक नायथायंखा आमचेनि एमएलए थांलायसो खलायना बागै लामानि सामं चेंसाय दारुनो तामया प्रिरमनो आबो ताबुक लुकुरबो नायसिंलायजा सामं के दाम बहुत है सामं तरफ जमा जाओ तो मामी काया में आबो Now media person dono bari hambai sarakati channel no ibo lama onek din dhore osubida angkong joto no nu tongareng po kyabo odiro no tuisa sanai kroi ke no media person dono bari hambai no sasak phaye naye sungpai mon bo ye bari khakchang mo ya phayo ani ke bo no joto no nu tongo monu bazar tu kathalia sara boron misinyo Holy Cross school ni jara to tangpaya ha ke boksa ma ja gap khetina ha ke jang kathalia tu abo bre phang to man jara ajang po complete khe ha ke boksa ma ja beraye mo এমন একটা অসুবিধা হর সাল নিয়ে মারো লকসাল মা যত বো স্কুল থাংনাই স্টুডেন্ট আদা তো স্কুটি বাই থাঙো আদা গো বাইক বাই থাংনাই তংজাও ও গুদুর গাদার বনন বাই এ হিংনা তমো কেবनु या देखे केबो सानायखै आंबो ए ना फाय सुंफाय मो बारि खाकसा मामी वो के तांग बो तांगयो yang mo ke ang sisa knamo ke एमएलए बाय तब मुखिम भाषा कौ बंगलाय नि अब मो एत्रे बन्द खे आहिंसा गबो मानते ये को बंग बोखे बो जे उपयुक्त मसला रियत मा बो lama material je riat ma abo riat yang ke no nije pun tongjang monu bazar tu Holy Cross ni lama jida angke tawo brui phang tongma tu ajang kathalian dorao sata mo abo no tu yong lai min khnao angke lama pone korak leke ka jang to ake se ta phe angke jang pha abo din dora pho ta mong ke to bari ka ta bon bepar te ye tha thai ni salai na tha thai ni salaye tung to samphao to kroi ke je being khok namo ba abo ko bui de coffee de le samaya asun dora nai khunjile sa khnao ke ta ma to je nang bono kari ke bola ban tu ye dai din action ni thok ma to ai ni tha ba ke re to tung upor mohol ro thang sat ma to bon kuno asi ni samong ya ke bo to zero department to ye tang to nai brown che nai khle nai sang thai ke brown se ta man somoy brown se ta man ni sob kisu ro to brown yau dis phayo ke village chairman selected infono tomle ke village chairman tongo ke block president tongo block president poro chin bro sengke ke dalam maha sampai de blog sapaya maha ke apo maha sapaya besar ana नहीं अन्मते जे मोनो बाजार तो काथे ले नो लामा रोते अलका लामा रोते क्रोए एकदम बहुत तुहा से बहुत तुहा दे से पा और साल पा 24 घंटा बोल लामा दे से मन sa akun gari ro lai so बोदे गाड़ी लाई समर होले कोनो घटना करी तो के गाड़ी रवा माने 24 घंटा आवर से चले तो मोवा हरो पके दुईटा आराइटा तीनटा रंग जरा चले ओ बरो तो गाड़ी तो कोनो गारंटी करे नि दियाराम नै फतंग नि डिलीवरी नै फतंग गनि नि ट्रेबो
এমনি পাবলিক রাও বেড়াইয়ে কে তাও নিমন্ত্রণ সিমন্ত্রণ কে আরো থাকনাय দङ তো কোনো आंफोरनो साननाय नोंफोरनो साननाय आबोथ' जों केहा बायफोर आरखे चिनि सामुंया लेखे बोले टुक टाकले जायाखे पारानब्रो सानियाब्रो ले तो सा काम के तांदी बो तो जो तो से सानाय आइनि साउनि बेपारिया निनि साउनि बेपारिया बो तो सारा पब्लिक सिटी नि बेपार्स लेखे पब्लिक राव सा काम के ताके हिंथिं थांथिं सा काम के मायनाय के अटो चालाव जानाय राव कत बांमा के तबो निनि मेन असुबिदा नायखे स्कुल नि स्टुडेन्ट रok बिसिबा असुबिदा के ता जों दले बाजार थांफोरसो थांमाया abo bike raw bai ka thang ning ke sing sa se hur sakri pau ye pa matang jong ko thong ke lama se bike are ke tire tole man Sama सरकार लापो आके bo tangye te ma pura ek bosor kana bo sike ha pura ka एमएलए ले आबो ने परे जे बुंगाय पाले पे मालगा फायर होते ने nai phaya ekdom matang bera khoina jabo bera khoina man porke trek ke ha po phaya ke no po sat mane emon jaga bukrui ke chung sa po na ya je sat ma jaga o po sa pot maung abudi ro bu sung tong po khok te ma ke je bis kang on mo ta na phai mong bo sang bari khak sang ye no kuno kom janai to bo na phai bo se bro abono toi se bola manoi se hima tong ke sa problem ए नो जेतो एमएलए न ल मा के कॉक चाहिए लामन ang MLA no kok sa incho MLA bung no bari bo samung no moha tang dikhe ain torop theke pa public torop theke MLA no bari hambai rio na chungba bung jodi se tang ri mong ke bini ya ono to moba bung jodi tang ri sang bari khakchang o chini jo to khakchang na hiang chung ना एमएलए न promotria सेंटर 36 শান্তি বাজার promotria আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব।